I'm gonna chismis. I'm gonna talk to Bisaya girls right now. No English person allowed. No Filipino. No Tagalog. Just Bisaya. Okay, lain kayo ba? Kay, kung mawala akong pencil, ako jud bang itaon, tapos mag-tantrums ko, ana. Tapos, after 2 weeks, kaya makita na ako sa akong classmate. Tapos, kung muingon ko na, ako aman ng pencil, muingon jud siya lang, ako aman na, ako man nagipalit sa National Bookstore, nagali akong pangalan na ng, ano. And that happened to me today. Putang ina ka. Also, akong classmate, okay, so like, nag-prank ko sa akong classmate, no? While nagchismis siya, akong gikuha yung notebook, kay naman mi gisulat. Ako gi-hide under sa akong notebook. Nangita siya. Tapos akong gihatag siya. Tapos niya ani akong ulo. Naman siya sa likod sa akong chair. So that's why. And also, my sister got called. I thought I was the one that got called. Anyway, tapos, akong friend, si Eliza, okay, let's call her Eli. She hates it when I call her that. Nagchismis siya with her whole row. Ang row niya, okay, Jack, Eli, Brent. Nagchismis sila tanan, bubot kayo. And I hate Jack. Actually, in my video, I actually said I had a crush on Jack. So yeah, pero nagchismis sila tanan. Tapos lain kayo ba kay nagsulat no kay naman gisulat sa board, tapos nag-take notes man pod ko, tapos naminaw ko. Tapos sila, grabing chismis, saba na kayo. Tapos kuwan sila no. Ako ging si Ally. And nakakita man siya. Instead, that was for Brent and Jack. Niyan siya. Tapos ko, and I did this. And she know what that meant.